তো জামিনী একদম পাতিল নিয়ে বসে গেছে। কি খাচ্ছিস রে? চল একটা খেলা হোক। সো একদম ট্রেন্ডি সঙ্গের একটা কনভারসেশন হবে। আমি মানে গাইবো, ও সেটা ভোজপুরিতে মানে বিহারিতে কনভারসেশন করবে। ধনকে চিনলি মনকে চিনলি না, ছি 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 রে ননিচ্ছি, ছি 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 রে ননিচ্ছি। ধনকে চিনলে বানি, মনকে নাইকে চিনলে বানি, ছি রে ননিচ্ছি। ধনকে চিনলি बनके चिल्ली मन के चिल्ली ना, ची 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 रे नोनी ची, ची 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 रे नोनी ची, ची 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 नोनी रे ची ची, ची 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 रे नोनी ची, ची 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 रे नोनी ची, ची ची